समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आशा करो ईश्वर दया आपण मैंने समस्ते भलरे अछंती। आज आमे दाऊदଙ୍କ जीवन किछि गुरुत्वपूर्ण शिक्षा लाभ करिबा जहा प्रथम वंशावली 21 पर्व रे लिखित अछि। आमे 1 पदरु 26 पद पर्यंत क्रमश भावरे ध्यान करिबा। शयतान इस्राएल प्रतिकूल रे ठिया होई इस्राएल को गणना करिबा पाई दाऊदଙ୍କୁ प्रवर्ताइला। तहिरे दाऊद जोयाब को अधिपति माननकु कहिले, जाओ बेरसेबा ठारू दान पर्यंत इस्राएल को गणना करी मो निकट को संवाद आण। सेतेबेले दाऊदंकर भणजा बा प्रधान सेनापति जोयाब दाऊदंकु कहिले, एहा परमेश्वरंक विरुद्ध रे अपराध हेबो, आपण एही कर्म करंतु नाही। परमेश्वर निजर दास अब्राहम को प्रतिज्ञा करी कहिले, आम्भे तुम्हर वंश एपरि वृद्धि करिबा जे ताहा आकाशर तारागण तुल्य हेबो एवं केही मध्य ताहा गणी पारिबे नाही, कारण आकाशर तारा गणा जाई न पारे। किंतु कौनसी राजा अबा इस्राएलर अधिपति माने जेतेबेले इस्राएलर जनगणना करुथिले सेतेबेले सेमाने ईश्वरंक प्रतिज्ञा को विफल करुथिले एवं ईश्वरंक वाक्य को मिथ्या बोली प्रमाणित करबाकू चाहुथिले। तेणु ईश्वरंक क्रोध सेमानंक प्रतिकूल रे उठुथिला। एही कथा को स्मरण करी जोयाब दाऊदंकु अटकाइबाकू चेष्टा करिले। दाऊद मध्य निश्चय एही कथा को जानिछंती एहा मंद अटे बोली। तथापि सेही समय रे दाऊद शयतान द्वारा जानित होई ईश्वरंक विरुद्ध रे कार्य करुथिले। शयतान तांकर बुद्धि रूप द्वार एवं ज्ञानर चक्षु को बंद करी देइथिला। किंतु दाऊद जदि सेही समय रे जोयाबर कथा को मानि जाई थांते तेबे हुए तो अपराधर रक्षा पाई जाई थांते। दाऊदंक पाखरे राजार अधिकार थिबारु से जोयाब को निज नियंत्रण रे रखी तांको आदेश दे बाध्य कराइले। तेणु जोयाब इस्राएल को गणना करिबा पाई बाहरी गले एवं 9 मास 20 दिन परे राजांक पाखरे जनगणनार विवरणी नै उपस्थित हेले। 7 पदरे देखंतु, परमेश्वर एही कार्य रे असंतुष्ट हेले एवं इस्राएल को आघात कले। वर्तमान आमे एही समान घटना को 2 सामुएल 24 पर्व रे देखिबा। 1 पदरे लिखा जाइछि, इस्राएल प्रति सदाप्रभुंकर क्रोध पुनर्बार प्रज्वलित होला। सदाप्रभु इस्राएलिय मानकु दंड देबाकू चाहिए एवं शयतान को अनुमति प्रदान कले जे शयतान इस्राएलर प्रतिकूल रे ठिया हेबो। शयतान राजा दाऊदंको प्रवर्ताइला तहु राजा दाऊद सदाप्रभुंको विरुद्ध रे कार्य करिले। किंतु सदाप्रभु दाऊद अबा तांको परिवार किंबा तांको वंश उपरे दंड न घटाई इस्राएल को आघात करले। कारण दाऊद एही जनगणना शयतान द्वारा चालित होई करिथिले। किंतु इस्राएलिय माने निजे भूल करी ईश्वरं को बारंबार विरक्त करुथिले। जनगणना सरिबा परे 24 पर्वर 10 पद को देखंतु, दाऊदंक हृदय तांको आघात करिला। सेतेबेले दाऊद निजर भूल बुझी पारिले एवं निजको नम्र करी सदाप्रभु को कहिले, मो पाप करिअछि, मो महापाप करिअछि, मो विनय करुअछि, मोहर अपराध क्षमा कर, कारण मो अति मूर्खर कार्य करिअछि। दाऊद निज भूल हेतु ईश्वरंक निकटरे क्षमा प्रार्थना कले एवं अखा वस्त्र पिंधि निजको नत करिले। सेतेबेले सदाप्रभु निजर भविष्यत वक्ता को दाऊदंक पाखकु पठाई कहिले, एही कर्म हेतु आम्भे तुम्भ आगरे 3 प्रकार दंड रखुअछु। तुम्भे निज पाई गोटे दंड मनोनीत कर, ताहा ही आम्भे तुम्भ प्रति करिबु। प्रथम रे तुम्भ देश रे 3 वर्ष दुर्भिक्ष हेबो। द्वितीय रे शत्रु माने तुमको गोड़ाइबे आउ तुमे 3 मास पर्यंत सेमानक सम्मुखरु पळाइबो और शेष रे सेमाने तुमको धरिबे। तृतीय रे 3 दिन पर्यंत तुम देश रे महामारी हेबो एवं इस्राएल समस्त अंचल रे सदाप्रभुंक दूत विनाश करिवे। सेतेबेले दाऊद गाद भविष्यत वक्ता को कहिले, मु बड़ अडुआरे पड़गली, मु एबे कौन करिबी जानि पारु नाही। तेणु मु सदाप्रभुंक हस्तरे सबु छाड़ीदेली, कारण ताहांक दया प्रचुर अटे। मो मनुष्य ठारू बुद्धि मागिबा अपेक्षा सदाप्रभुंक उपरे निर्भर करिबी। से जहा करिबे ताहा मो प्रति उत्तम अटे।
तहिरे सदाप्रभु इस्राएलरे महामारी पठाइले। दान ठारू आरंभ करी बेर्सेबा पर्यंत 70,000 लोक मरा पड़िले। तापरे विनाशक दूत जेरुसलेम आड़कू हस्त विस्तार करुथिले। मात्र ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ଏବେ ତୁମ ହସ୍ତ ସଂକୁଚିତ କର, ମହାମାରୀ ଆଉ ପଠାଉ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେହି ଦୂତ ଜିବୁସିୟ ଓର୍ଣ୍ଣାନର ଶସ୍ୟମର୍ଦ୍ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଦାଉଦ ସେହି ବିନାଶକ ଦୂତକୁ ଦେଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାପ କଲି, ମୁଁ ଜନଗଣନା କଲି, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ କାମ କଲି, ମୁଁ ହିଁ ଅପରାଧୀ। ମାତ୍ର ମୋର ପ୍ରଜାମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋ ପିତୃଗୃହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତ ଉଠାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତହିଁରେ ଗାଦ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେହି ଜିବୁସିୟ ଅର୍ଣ୍ଣନର ଶସ୍ୟମର୍ଦ୍ଧନ ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସ୍ଥାପନ କର। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ହୋମ ବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ପଠାଇ ସେହି ବଳିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 21 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ବିନାଶକ ଦୂତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବାରୁ ସେହି ଦୂତ ନିଜର ଖଡ୍ଗ ପୁନର୍ବାର ତହିଁର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦାଉଦଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଏତ ସେ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନୁତାପର ସହ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବାଛ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅବା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଜ୍ଞାନୀ ଅବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ, ଦାଉଦ ଅର୍ଣ୍ଣନ ଠାରୁ ଦାନ ଆକାରରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ନ ଆଣି ମୋ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବି ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଫ୍ରିର ଜିନିଷ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଏବଂ ଦାଉଦ 50 ସେକଲ ରୂପାରେ ସେହି ଶସ୍ୟମର୍ଦ୍ଧନ ସ୍ଥାନ ଓ ବୃଷ ସବୁ କିଣିଲେ। ପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ବଳିଦାନ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଆଉ ବିନାଶ କରିଲେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଜଣାତରେ ହେଉ ଅବା ଅଜଣାତରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ପାପ କରିଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିବେକ ଆମକୁ ବାଧା ଦିଏ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ପାପ କରିଅଛୁ ବା ଭୁଲ କରିଅଛୁ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଉ ଏବଂ ପାପ ପରେ ପାପ କରି ବସୁ। ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଚାଳନା ଦେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୟାର ଈଶ୍ୱର ତଥାପି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭୁଲକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦାଉଦ କାହିଁକି ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଦେଲେ? କାରଣ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ବତ୍ସେବା ସହ ବ୍ୟଭିଚାର ଏବଂ ହତ୍ୟାର ପାପ କରିସାରିବା ପରେ ହୁଏତ ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଜଣାଇ ଦେଇଥିବ। ତଥାପି ଦାଉଦ କଠୋର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୂରରେ ରହିଲେ। ପରେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଶୁଣି ନିଜକୁ ସୁଧାରିଲେ। ସେହି ଭୁଲ ହେତୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ, ନିଜ ପରିବାରରେ ଅନେକ ବିପଦ ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଅଛନ୍ତି। ପାପ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ନିଜେ ଅବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ଦଣ୍ଡ ବା କର୍ମର ଫଳକୁ ଭୟ ନ କରି ଆମକୁ ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କଠୋର ନ ହୋଇ ନମ୍ର ହୋଇଯିବା। ପାପ ପରେ ଆମ ଶରୀର ଆମକୁ ଭୁଲ ମାନିଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଭୟ ହେତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନ କରି ଆମେ ପାପ ପରେ
जदि शीघ्र किछि विलंब न करी परमेश्वरଙ୍କ निकटरे निज भूल मानि जाऊ एवं प्रभु को क्षमा पाई प्रार्थना करू तेबे से आमर पाप क्षमा करी आमको आउ थरे सुजोग देबा ईश्वर अटंती एवं जो कर्मर फल आमको भोगिबाकु थाए ताकु से आम मानक प्रति कोहल करि दियंती बा अनेक थर दंड शून्य मध्य करि दियंती। मने पकांतु सेही चोरर कथा जीशुंक सह क्रूसरे टंगा जाइथिबा दुईटी चोर सेमाने दुई जण जाक भूल करिथिले दुई जण जाक भूल दंड पाई क्रूसरे टंगा जाइथिले मनुष्य द्वारा दंड सेमाने पाई सारिथिले किंतु ईश्वरंक द्वारा अनंत नरक पाइबा पूर्वरु जणे निजको कठोर करिदेला एवं पाप उपरे आहुरी पाप कला किंतु अन्य जणे निजर भूल को मानी जीशुंको सम्मान देला निजको नम्र करिला मो भूल एवं जीशु तुमे सत्य बोली निज मुखरे स्वीकार कला एवं नरकर दंड बदलरे पारदीसरे जाई पहुंची गला। प्रभु जीशु तार अनुताप को ग्रहण कले एबे आउ सुजोग नाई तते नरकरे जिबाको ही पड़िबो मु तते क्षमा करिबि नाही बोली ताको अग्राह्य कले नाही। मृत्यु पर्यंत आमर सुजोग अछि किंतु चतुर होई चोर को तो मृत्यु बेले क्षमा मिलीगला मो भी जीवन सारा भूल करी आउ लास्ट रे क्षमा मागिदेवी बोली चिंता करिले ताहा सफल हेबो नाही कारण ईश्वर अंतकरण आउ भावनार परीक्षक अटंती अंतकरणर भावना अनुसारे से आमर विचार करंती ईश्वरंक पाखरे आमर चातुरिता चलिबो नाही। जदि निजको नम्र करी निज भूल मानी गले आमे दंडर रक्षा पाई पारिबा तेबे काहेकि मोर प्रिय माने आमे जीवन रे थाउ थाउ एवं मृत्यु परे मध्य दंड पाइबा निज जीवन रे थरे होई जाइतिबा भूल ठारू आमे शिक्षा ग्रहण करू नचेत अन्य मानक जीवन रे होइतिबा भूल को देखि मध्य शिक्षा ग्रहण करू बारंबार आमे भूल न करू। आसंतो दाऊदंक परी निज भूल को जाणु जाणु निजको नम्र करू एवं ईश्वरंक बलवंत हस्त तले निजको धरी रखू। प्रभु आज स्वल्प चिंता दे आम मानक समस्त को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।